खुदा है तो अपनी खुदाई का सच्चा दावा करने वाला है, तो तू एक काम और कर। का वो क्या है? का मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरिक से निकाल कर मगरिब में गुरूब कराता है। अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल के मशरिक में गुरूब करा दे। इतना कहना था, नमरूद की आंखें झुक गई, सर झुक गया। क्यों का? इसलिए कि अब नमरूद में इतनी कुव्वत और ताकत नहीं है कि सूरज डूबे हुए सूरज को पलटा सके, मगरिब से सूरज निकाल सके। इसलिए नमरूद वहां पे खामोश हो गया, नमरूद वहां शर्मिंदा हो गया। अपनी खुदाई का जो दावा कर रहा था वहां पे धरी रह गई उसकी खुदाई। अजीजों, इब्राहिम से मैं कहूँ, इब्राहिम, ये आज तो नमरूद के सामने दावा कर दिया कि खुदा होने की दावा ये है कि कोई जिंदे को मुर्दा करे, मुर्दे को जिंदा करे, वो खुदा है। खुदा होने की सिफत ये है कि कोई जिंदा को मुर्दा कर दे, मुर्दे को जिंदा कर दे। खुदा होने की सिफत ये है कि डूबे हुए सूरज को पलटा दे, वही खुदा है। अजीजों, हमने कहा इब्राहिम आ जाओ जनाबे अमीर के दरवाजे पर, आ जाओ मोहम्मद अरबी के जमाने में। यही वो जमाना है जहां पर खुदाई के वो सबूत मिलेंगे, लेकिन वो खुदिया। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम आओ अली के दरवाजे पर, और देखो किस तरीके से अली ने के हाथों ने एक जिंदगी को मौत में बदल दिया और फिर मौत को जिंदगी में बदल दिया। अजीजों, इब्राहिम का दूसरा दावा क्या था कि गुरूब हो गया, डूब गया। जब सूरज डूब गया है तो डूबे हुए सूरज को अली ने उंगलियों से पलटा दिया। इब्राहिम का यह भी दावा था कि यह खुदा होने की सिफत थी। अजीजों, मैं इब्राहिम से कहूं, आओ देखो, आओ देखो। यही वजह रही कि जब अली ने डूबे हुए सूरज को पलटाया तो सबने कहा ये किसने किया है, ये किसने अमल को अंजाम दिया, ये डूबे हुए सूरज को किसने पलटाया है। सबने कहा अली ने पलटाया, सबने कहा अली ने पलटाया। कहा अली ने पलटाया है, भाई यही मेरा खुदा है का। क्यों? जब मुनाजरा खत्म हो गया, नमरूद शिकस्त हो गया, हार गया, अपने तमाम वजीरों को इकट्ठा किया। उसने कहा बताओ इब्राहिम से कैसे काबू पाया जाए। सबने अपने अपने अलग अलग मशवरे दिए। उनमें से एक मशवरा यह था कि इब्राहिम को आग में जला दिया जाए, इब्राहिम को आग में जला दिया जाए। नमरूद इस मशवरे को मान गया और उसने एक मिंजलीक बनवाई और उसने जनाब इब्राहिम को रखा और एक आग लगवाई और तमाम आगों को रोशन कर दिया, जला दिया, और मिंजलीक में रख के इब्राहिम को उस आग की तरफ फेंका गया। तारीख लिखती, इब्राहिम जब आग की तरफ चले तो आसमान के तमाम मलाइका इस मंजर को देख रहे थे, तमाम फरिश्ते इस मंजर को देख रहे थे। एक मरतबा जिब्रील अमीन आसमान की बुलंदियों को छोड़ते हुए फिजा की लहरों में आते हुए जिब्रील इब्राहिम के करीब आके कहने लगे, इब्राहिम क्या मदद कर सकता हूं? का मदद की तो जरूरत है लेकिन तुमसे नहीं। मेरा जो माबूद है वो मेरी मदद के लिए जरूर आएगा। आग इतनी तेज है, परिंदों के बारे में यही मिलता है कि जब आग जली, आग जलाई गई तो तमाम परिंदों ने भी इस मंजर को देखा कि एक नबी खुदा, एक अल्लाह का रहबर मिंजलीक में रख के नमरूद आग के हवाले कर रहा है और आग में फेंके जा रहे हैं। अजीजों, जब आग में फेंके जा रहे हैं तो तमाम परिंदों ने इस मंजर को देखा, लेकिन उन परिंदों में से एक परिंदा ऐसा भी था जो अपनी चोंच में एक पानी का कतरा लेके उड़ा। तमाम परिंदों ने ये बात कही, कहां जा रहे हो? का उस आग में बुझाने के लिए जो इब्राहिम के लिए जलाई गई है। का इतने से कतरे से इतनी भड़कती हुई आग को कहां बुझा पाएगा? का बुझा तो नहीं पाऊंगा मालूम है, लेकिन कल रोज़े महशर जब सजा होगा
خدا کی بارگاہ میں سب کے اعمال دکھائے جائیں گے تو ہمارا شمار نمرودیوں میں سے نہیں ہوگا، ابراہیمیوں میں سے ہوگا۔ کیوں کہ اس لیے کہ میں نمرود کے ساتھ نہیں، ابراہیم کے ساتھ ہوں۔ یہی تو دنیا کا پیغام ہے کہ جب محرم کا مہینہ آئے، ذکر حسین ابن علی ہو تو عزاداری میں آ جاؤ، فرش عزا پہ آ جاؤ، تاکہ روز محشر محمد کے سامنے جاؤ تو یہ کہہ سکو کہ ہم حسین کے ماننے والے تھے، یزید کے ماننے والے نہیں تھے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ ہم حسین کے ماننے والے تھے، ہم یزید کے چاہنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو ابراہیم آگ کی طرف چلے پڑے، لیکن جب آگ میں ابراہیم آئے ہیں تو آگ گلزار ہو گئی، ابراہیم صحیح و سالم رہے۔ یہ ابراہیم کے امتحانات تھے، اور یہی امتحانات حسین ابن علی کے بھی تھے۔ وہ بھی 10 کو ہوئی تھی، یہ بھی 10 کو۔ وہ آخر مہینہ تھا، یہ پہلا مہینہ۔ وہ بھی امام تھا، یہ بھی امام ہے۔ وہ انسانوں کا امام تھا، یہ کل کائنات کا امام ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ ابراہیم نے امتحان دیے اور حسین نے بھی امتحان دیے، لیکن ابراہیم اور حسین کے امتحان میں فرق تھا۔ وہ فرق یہ تھا کہ ابراہیم جب اپنے بیٹے کو مینا کے میدان میں لائے، اپنی بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تو ابراہیم کی آنکھوں پہ پٹی تھی، لیکن حسین جب کربلا میں کسی کو بھیجتے تھے آنکھوں میں پٹی نہیں۔ یہ حسین کی منزل تھی، وہ ابراہیم کی منزل۔ ہاں عزیزو، آج 5 محرم کی تاریخ بڑی غم کی تاریخ ہے۔ آج ہر طرف زینب کے لاڈلوں کا ماتم ہو رہا ہے، آن محمد کا ماتم ہو رہا ہے۔ جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا ہے تو تاریخ لکھتی ہے کہ عبداللہ مکے تک آیا۔ جب مکے سے حسین چلنے لگے تو جناب زینب کے حوالے دونوں بیٹوں کو کیا، اور یہ کہتے ہوئے کیا کہ اے علی کی بیٹی، اگر کوئی وقت مصیبت تمہارے بھیا پہ آئے تو تم ان کو، ایک کو میری جانب سے، ایک کو اپنی جانب سے اپنے بھائی پہ قربان کر دینا۔ یہ جناب عبداللہ نے بات کہی۔ قافلہ نیچے کربلا تک آ گیا، 2 محرم وارد کربلا ہو گیا، لیکن جب 10 محرم کی صبح آئی، عزیزوں کس طریقے سے آئی ہے صبح؟ اس طریقے سے صبح آئی ہے کہ حسین کبھی حبیب ابن مظاہر کا لاشا لائے، کبھی سعید و زہیر کا لاشا لائے، کبھی مسلم ابن اوسجہ کا لاشا لائے۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے سامنے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے، ماں کی کہنے لگے، اے اماں، ہم ماموں کے پاس جاتے ہیں لیکن ماموں ہمیں مرنے کی رضا نہیں دے رہے ہیں۔ تاریخ نے عجب جملے لکھے۔ جناب زینب نے ایک کو ایک بازو میں پکڑا، ایک کو دوسرے بازو میں پکڑا اور کہا چلو بھیا کے قریب چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب کو آتے ہوئے زہرا کے لال نے دیکھا۔ اے بہن زینب کیا ہوا، کیوں آ رہے ہو؟ کہا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی مرنے کی رضا مانگ رہی ہوں۔ اے بہن زینب کہیں دستور ہے چھوٹے چھوٹے بچے میدانوں میں بھیجے جاتے ہیں؟ کہا زینب یہ نہیں ممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حسین کے کہنے پر زینب نے کہا، ہے بھیا کربلا کے میدان میں زینب کچھ اور مانگنے نہیں آئی بلکہ بچوں کے لیے مرنے کی رضا مانگنے آئی ہے۔ آزادار خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مرنے کی رضا مل گئی۔ زینب نے سجایا، زیرہ پہنائی، کمر میں پٹکا باندھا، تلوار لگائی۔ چھوٹے چھوٹے بچے کبھی زینب سے رخصت ہوئے،
कभी उम्मे कुलसूम से रुखसत हुए, कभी रबाब से रुखसत हुए, कभी उम्मे लैला से रुखसत हुए, उसके बाद खेमे से निकले, आजादारों दोनों बच्चे आ गए। मामू आखिरी तमन्ना ये है कि मुझे घोड़े पे सवार कर दीजिए। अब्बास और अली अकबर ने घोड़े पे सवार कर दिया, जमीने करबल पे आए। एक भाई दूसरे भाई से कह था भैया जंग करते रहना, इसलिए कि मामू के सर की तमन्ना रखते हैं। आजादारों दोनों भाइयों ने ऐसी जंग की कि पिछले 7 का लश्कर मैदान करबला में छितर बितर हो गया। उमर साहब ने इस मंजर को देखा, कहने लगा हे फौजे शाम, अरे पहले इन दोनों भाइयों को जुदा कर दो। एक टुकड़ी बनाई गई। अरे उन टुकड़ी का काम ये था, जब दोनों भाई आपस में जंग कर रहे हो तो एक टुकड़ी दरमियान में जाकर भाइयों में जुदाई कर दे। आजादारों एक मर्तबा एक भाई दूसरे भाई से जुदा हो गया। एक भाई दूसरे भाई को आवाज दे के कह रहा हे मोहम्मद जंग करते रहो। कभी और उनकी तरफ आवाज आई भैया जंग करते रहो। एक मर्तबा जंग करते करते दोनों ने फरात पे कब्जा कर लिया। आवाज दी मामू इसी पानी के लिए। अरे छोटे छोटे बच्चे परेशान। आजादारों खुदा को कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। आजादारों वक्त भी करीब आया जब एक भाई दूसरे भाई को दिखाई नहीं दे रहा। अरे रकाबों पे खड़े होकर एक भाई ने दूसरे भाई को पुकारा, जब नजर न आए तो क्या हुआ? अरे तीर वालों ने तीर मारे, खंजर वालों ने खंजर मारे, भाले वालों ने भाले चलाए। अरे दोनों जहरा के लाल जमीने करबल पे आ गए। आवाज दी मामू हमारी मदद के लिए आइए। अब्बास अली अकबर के हमरा चले, छोटी छोटी मैयतें उठाई,